উদ্যোগপতি গৌতম আদানীক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অনৈতিকভাৱে সহায় কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ তুলিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে। ৰাহুলে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলে কিহৰ ভিত্তিত নিয়ম পৰিৱৰ্তন কৰি বিমান বন্দৰসমূহ গতাই দিয়া হ'ল মোদীৰ ঘনিষ্ঠ উদ্যোগপতি গৌতম আদানীক। एयरपोर्ट इंडस्ट्री की बात एयरपोर्ट्स की बात करते हैं। कुछ साल पहले सरकार ने हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स को डेवलप करने के लिए दिया। नियम था, देयर वाज अ रूल दैट एनीबॉडी हु डज नॉट हैव प्रायर एक्सपीरियंस इन एयरपोर्ट्स कैन नॉट बी इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ दीज एयरपोर्ट्स। नहीं, गलत नहीं बोल रहा हूं, आप बैठ जाइए। अगर कोई एयरपोर्ट बिजनेस में नहीं था तो वो इन एयरपोर्ट्स को ले नहीं सकता था। इस रूल को हिंदुस्तान की सरकार ने बदला। किसी ने भी बनाया हो, रूल था, रूल बदला गया और अदानी जी को 6 एयरपोर्ट्स दिए गए। उसके बाद After that, India's most strategic, profitable airport, Mumbai Airport, was taken away by GVK, hijacked by using the agencies. The agencies को CBI, ED का प्रयोग कर जीवी के दबाव डालकर हिंदुस्तान की सरकार ने उस एयरपोर्ट को अदानी जी के हाथों में कर दिया। रिजल्ट आया कि एयरपोर्ट्स में आज अदानी जी 24% हिंदुस्तान की एयर ट्रैफिक को अपने एयरपोर्ट से निकालते हैं और 31% एयर फ्रेट उनके एयरपोर्ट्स में से निकलता है। সেয়া কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীৰ আজি সংসদৰ মজিয়াৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন যে কি যোগ্যতাৰ ভিত্তিত দেশৰ 6টাকৈ আগশাৰী বিমানবন্দৰ গতাই দিয়া হ'ল গৌতম আদানীৰ হাতত। ইয়াৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পৰা। আনহাতে প্ৰতিৰক্ষা খণ্ডৰ কোনো অভিজ্ঞতা নাই আদানী গ্ৰুপৰ। তাৰ পাছত প্ৰতিৰক্ষা খণ্ডৰ বৃহৎ ঠিকাসমূহ কিদৰে লাভ কৰিলে গৌতম আদানীয়ে? সেনাই ব্যৱহাৰ কৰা অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ আৰু দূৰসমূহৰ নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব কিদৰে লাভ কৰিলে গৌতম আদানীয়ে? প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক আক্ৰমণ কৰি এইদৰে প্ৰশ্নৰে থকা কৰিবলৈ চেষ্টা চলালে ৰাহুল গান্ধীয়ে। আহক চাওঁ ৰাহুল গান্ধীৰ সেই প্ৰশ্ন। बहुत ऑप्शन है, आप बताइए कहां से शुरू करें? बिजली, डिफेंस, बहुत ऑप्शन है। डिफेंस, लेट अस स्टार्ट विद डिफेंस। अब डिफेंस में अदानी जी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जीरो एक्सपीरियंस। कल ने प्रधानमंत्री को HAL में देखा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गलत आरोप लगाया, मगर रियलिटी तो यह है कि HAL का जो कॉन्ट्रैक्ट था 126 हवाई जहाजों का, वो अनिल अंबानी को चला गया और अनिल अंबानी बैंकरप्ट हो गया। वहां भी फैसिलिटेशन था। अब देखिए, और ये जो फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेस स्कूल हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे स्कूल हैं, इनको इसकी केस स्टडी बनानी चाहिए, शायद बने। हाउ टू यूज गवर्नमेंट पावर टू बिल्ड इंडिविजुअल बिजनेसेस, केस स्टडी। সেয়া ৰাহুল গান্ধীৰ বক্তব্য। প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ কোনো ধৰণৰ যোগ্যতা নথকা এটা কোম্পানী, এটা প্ৰতিষ্ঠান, গৌতম আদানীৰ প্ৰতিষ্ঠানক কেনেকৈ দিয়া হ'ল প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰজেক্ট কিংবা ঠিকাৰ কাম? এয়া ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰশ্ন। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতেই আৰম্ভ হৈছিল মোদী আৰু আদানীৰ সুসম্পৰ্ক। মুখ্যমন্ত্ৰী মোদীক গুজৰাটত ব্যৱসায় হাব কৰাত সহায় কৰিছিল গৌতম আদানীয়ে। সেই সহায়ত প্ৰতিদান দিবলৈকে বৰ্তমান মোদীয়ে আদানীক অনৈতিকভাৱে সহায় কৰিছে বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে। এনেদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আদানী কেন্দ্ৰিক আন এক শক্তিশালী নিক্ষেপ কৰিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে। আহক চাওঁ ৰাহুলৰ সেই নিক্ষেপ।
কৰা খেলনাম Relationship begins many years ago when Narendra Modi ji was the Chief Minister of Gujarat. And when most of India's business was asking questions of the Prime Minister, was against the Prime Minister, one man stood shoulder to shoulder with the Prime Minister. He didn't back down. That's commendable. It's not a joke. He was loyal to the Prime Minister. And what did he do? He helped Mr. Modi construct the idea of resurgent Gujarat. Right? The idea that you bring these businessmen together, and you call it resurgent Gujarat, vibrant Gujarat, they're both. And he was the backbone in setting up that group of people. Okay? And the result of that was tremendous growth of his businesses in Gujarat. Expansion of his businesses. আনহাতে আজিৰ ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী তথা বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ৰাহুল গান্ধীয়ে সবাতোকৈ বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে আদানী আৰু বিজেপিৰ মাজত অবৈধ ধনৰ লেনদেনৰ অভিযোগ কৰিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে মোদী আৰু গুজৰাটৰ উদ্যোগপতিগৰাকীয়ে একেলগে বিদেশ ভ্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক আক্ৰমণ কৰি ৰাহুলৰ পোনপটীয়া প্ৰশ্ন বিজেপিক কিমান ধন দিয়ে গৌতম আদানীয়ে এয়া পোনপটীয়া প্ৰশ্ন বিজেপিক কিমান ধন দিয়ে গৌতম আদানীয়ে আহক চাও ৰাহুলৰ সেই বক্তব্য 2022 में अदानी जी अनाउंस करते हैं कि वो $50 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे टू बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम और इस बजट में बीजेपी की सरकार निर्मला सीतारमण जी कहती हैं हम ग्रीन हाइड्रोजन के लिए बहुत ह्यूज इंसेंटिव्स देंगे 19,700 करोड़ रुपए हम ग्रीन हाइड्रोजन के लिए देंगे मतलब अदानी जी को देंगे बजट अदानी जी के लिए 50 नए एयरपोर्ट कोस्टल शिपिंग हॉर्टिकल्चर ग्रेन स्टोरेज ये सब काम आप कर रहे हैं तो मेरे सिर्फ कल प्रधानमंत्री जी कल भाषण देंगे मेरे उनसे 2-3 छोटे से सवाल हैं मेरा प्रधानमंत्री जी से 2-3 सवाल हैं पहले अदानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी जाते थे अब मोदी जी के हवाई जहाज में अदानी जाते हैं पहले लोकल मामला था फिर नेशनल मामला हो गया उसके बाद इंटरनेशनल मामला हो गया अदानी जी के लिए बोरिस जॉनसन का बेटा काम करता है आपको पता नहीं मालूम है या नहीं मालूम भाई सॉरी नहीं बेटा भी भाई काम करता है तो ये मामला पहले गुजरात का मामला था फिर ये हिंदुस्तान का मामला हुआ अब ये इंटरनेशनल मामला हो गया है तो मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी से और सिंपल सवाल है प्रधानमंत्री जी आपके फॉरेन ट्रिप्स पे अदानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए अदानी जी हाउ मेनी टाइम्स डिड यू ट्रैवल टुगेदर विद अदानी जी How many times did Adani ji join you later on a visit? How many times did Adani ji travel to a country immediately after you did? Good question. And in how many of these countries after you visited did Adani ji get a contract? Good question. Yeah. ৰাহুল গান্ধীৰ স্পষ্ট মন্তব্য যে বিদেশলৈ গৈ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে গৌতম আদানীৰ প্ৰজেক্ট দিয়াৰ বাবে পৃষ্ঠপোষকতা কৰি আহে আজি লোকসভাত মোদী চৰকাৰৰ অগ্নিবীৰ আঁচনি সন্দৰ্ভতো বিস্ফোৰক অভিযোগ তুলিলে কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীয়ে অগ্নিবীৰ আঁচনি সেনা নহয় আৰএছএছৰ আইডিয়া বুলি মন্তব্য কৰিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে 4 বছৰৰ পাছত অগ্নিবীৰসকলৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলে সংসদৰ মজিয়াত ৰাহুল গান্ধীয়ে अच्छा अग्निवीर की भी बात की लोगों ने आपने अभी बोला कि अग्निवीर देश को फायदा पहुंचाएगा मगर हिंदुस्तान का युवा जो 4 बजे दौड़ता है
आर्मी में भर्ती होने के लिए दौड़ता है वो आपकी बात से सहमत नहीं है। उनने हमसे कहा कि पहले हमें 15 साल की सर्विस मिलती थी, पेंशन मिलती थी, अब 4 साल के बाद हमें निकाल दिया जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी। सीनियर ऑफिसर्स ने कहा कि हमें तो लगता है कि ये जो अग्निवीर योजना है ये आर्मी के अंदर से नहीं आई, ये कहीं और से आई है, ये आरएसएस से आई है, होम मिनिस्ट्री से आई है। ये सीनियर आर्मी के लोगों ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, कि हमें लगता है कि ये आर्मी के ऊपर ये योजना थोपी गई है और ये आर्मी को कमजोर करेगी। आर्मी के जनरल्स ने हमें कहा, जो रिटायर्ड हैं, उन्होंने हमें कहा, राहुल जी, हजारों लोगों को हम हथियार की ट्रेनिंग दे रहे हैं और फिर थोड़ी देर बाद उनको समाज में डाल रहे हैं। बेरोजगारी है, समाज में हिंसा बढ़ेगी। সেয়া কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ বক্তব্য। আৰু এনেদৰে আজি সংসদৰ মজিয়াত গৌতম আদানীৰ সৈতে বিজেপি আৰু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সম্পৰ্কক লৈ কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে। সংসদত ৰাহুল গান্ধীক প্ৰত্যুত্তৰ কিৰে নিযুজুৰ, ৰাহুলৰ বক্তব্যক বন্য অভিযোগ আখ্যা দিলে কিৰে নিযুজুৱে, সংসদত দায়িত্বশীল মন্তব্য উপস্থাপনৰ আহ্বান ৰাহুলক, অভিযোগ প্ৰমাণ কৰিবলৈ ৰাহুলক প্ৰত্যাহ্বান জনালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰে নিযুজুৱে। আহক চাওঁ সংসদৰ মজিয়াত কিদৰে প্ৰত্যুত্তৰ দিব খুজিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰণ ৰিজিজুৱে ৰাহুল গান্ধীক। गंभीर मिनिस्टर हैं ये देश के। ये राष्ट्रपति का उद्बोधन को लेकर एक गंभीर चर्चा हो रही है। जो भी मेंबर कुछ भी बात करे विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथेंटिकेट करें। और ये वाइल्ड एलिगेशन अपना एक सोच के आया है, बिना तर्क के ऐसे वाइल्ड एलिगेशन लगा रहे, ये कोई मतलब नहीं है सर, ये ऐसे नहीं बोल सकते और वो सर तर्क रखना पड़ेगा। अगर एलिगेशन लगा रहे हैं तो आपको पूरा डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ आपको रखना पड़ेगा। दे देंगे आप ऐसे बातें नहीं दे देंगे। और ये गंभीरता को समझिए। ये डॉक्यूमेंट्री राहुल जी अभी आप सीनियर एमपी हो गए हैं, आप एक सीनियर एमपी हो चुके हैं, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि इस सदन का सदस्य होने के नाते जो भी बातें आप करेंगे गंभीरता से आप बात करेंगे। बाहर आप जो भी बात हम देते हैं हम लोग उसको रोक नहीं सकते। इस सदन के अंदर में जो भी बात कही जाती है पूरा गंभीरता के साथ, प्रमाण के साथ कहे जाना चाहिए, ये परंपरा है। और राहुल जी ने कहा कि प्रधानमंत्री विदेश घूमने जाते हैं। সেয়া আপোনালোকে টেলিভিশ্যনৰ পৰা দেখিবলৈ পালে। আজি এনেদৰে সংসদৰ মজিয়াৰ শাসক বিৰোধীৰ বাক্যমানত উত্তাল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল। আৰু বিষয় আছিল এটাই, শেহতীয়াকৈ শ্বেয়াৰ বজাৰ কেলেংকাৰীত জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হোৱা দেশৰ বিশিষ্ট উদ্যোগপতি বিজেপিৰ অতিকৈ ঘনিষ্ঠ গৌতম আদানীৰ কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত। আৰু আজি লোকসভাত কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সমালোচনাৰে ঠকা কৰে। ইয়াৰ পাছতে স্পষ্ট হৈছে সাম্প্ৰতিক ভাৰতীয় ৰাজনীতিত এতিয়া ৰাহুল ভাৰ্চেছ নৰেন্দ্ৰ মোদী। ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ সফলতাৰ পাছত উজ্জীৱিত ৰাহুল গান্ধী। ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাত ৰাহুলে উমান পাইছে দেশৰ জনতাৰ বিজেপিৰ প্ৰতি থকা তীব্ৰ ক্ষোভৰ। মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ আৰু নিবনুৱা সমস্যা সমাধানত ব্যৰ্থতাৰ বাবে দেশৰ বুজন সংখ্যক নাগৰিক এতিয়া অসন্তুষ্ট মোদী চৰকাৰৰ প্ৰতি। জনতাৰ এই ক্ষোভকে অস্ত্ৰ হিচাপে লৈ এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে অভূতপূৰ্ব আক্ৰমণাত্মক ৰাহুল গান্ধী। আজি লোকসভাত আগ্ৰাসী বক্তব্য প্ৰদান কৰি মোদীক মুকলি প্ৰত্যাহ্বান জনালে ৰাহুল গান্ধীয়ে। এতিয়া বল মোদীৰ কোৰ্টত। বুধবাৰে লোকসভাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে চলিত বাজেট অধিৱেশনত ৰাষ্ট্ৰপতি ভাষণৰ প্ৰত্যুত্তৰত বক্তব্য প্ৰদান কৰাৰ কথা। মোদীৰ এই বক্তব্যৰ প্ৰতি অপেক্ষা কৰিছে সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে। ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰত্যাহ্বান প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কিভাৱে গ্ৰহণ কৰে সেয়া স্পষ্ট হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাজেট অধিৱেশনৰ বক্তব্যতে। উদ্যোগপতি আদানীক অৰ্থনৈতিকভাৱে সহায় কৰা বুলি ৰাহুলে উত্থাপন কৰা প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কিদৰে দিয়ে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। যি কি নহওক 24 লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে এতিয়া এজেণ্ডা প্ৰস্তুত কৰিছে কংগ্ৰেছে। মহাভ্ৰষ্টাচাৰী আদানীক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অনৈতিকভাৱে সহায় কৰাটোৱে হৈছে বৰ্তমান কংগ্ৰেছ বিজেপি বিৰোধী এটা প্ৰমুখ এজেণ্ডা। আদানীৰ ভয়ংকৰ কেলেংকাৰীটোক লৈ এতিয়া কংগ্ৰেছে আৰম্ভ কৰা মোদী বিৰোধী যুঁজখন আগবঢ়াই নিয়াৰ দায়িত্ব এতিয়া যুঁজৰ সেনানায়ক ৰাহুল গান্ধীৰ ওপৰত।
24ৰ নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ এটা বছৰ। এই সময়ছোৱাত ৰাহুল গান্ধীয়ে আদানীৰ কেলেংকাৰীৰ ইছ্যুটো লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক হলঠেকত পেলোৱাৰ প্ৰয়াস আৰম্ভ কৰিছে ইতিমধ্যে। লোকসভাত ৰাহুল গান্ধীৰ আজিৰ আক্ৰমণাত্মক ভূমিকাৰ পাছতেই নিশ্চিত হৈ পৰিছে সেই বিশেষ কথাটো।